Bukwem Rogamber, organizing chairman, secretary, more candidate per 12 dari chat pemda, candidate per more declare tagnamda, main mesra munu awal doh, bame, unga former JPM Nyamrototi, ex-controller legal methodology import Warwick Dixie Munga buku magaina ab tumar wasar au mitu mo ajeng bogum mo abur modo retired principal au hembon tatu retired SMO mo magwo karchi mo abur mokar deputy director industry मुझे ही आवा declare tar को इतना और के चादू रहेगा इतने जरूर तब हम आदू को मैं अल्लाह मैं रुपया मैं जा मैं कब चारों तो कादू दो ओके वो अजय बहुत मेंटेन में बरम वो अजय बोगो ओके मैं के एडवोकेट डांगनिक रुपा ओके memang kan, dalam lama, dipengkel, akhirnya mau apa lo, mente pamaduna. Ini ke, nak, awak tak mikir menang kerja. Jadi atur perjuangan lah, akhirnya kau pamung boleh jalan penyi, mau cakap mado, mente rialah, kama hingga mereka jadi declare roka kau awak bukan declare roka kau, baik kama menlaji mente drama. Ok, parti ini जनरल इलेक्शन में चिकादू पंचायत में चिकादू पार्टी एफिलिएशन आदग्रम ही पार्टी एफिलिएशन आदग्या का मबुकुआ बीजेपी हेगे यहाँ कार में 20 years इंगेंडो पार्टी लो एक्सपीरियंस कारो दुनानी ओका आउट को ही आइनो नेचिन पार्टी लो कई रहना अभी मैं दूर का मबुकुआ पिंटल दूर एमएलए की तत्ते अमर वही अलवर टिकट आके को है पारना ija kempo gori ki menge ba destiny ye lakalo ettu dei doi polo yem no jila reka ettu de ok mote rural pa amrula akena chen by chance ticket and pamar ke mani ma chip like ma ogok man ma contest chip pe like ma bana party discipline de mentorum ije abon la vice president by chance no ticket jema gopla contest ta bolo party lo ka expense bola ke chata marne kai pak kontes dulu ya kat tiket pamarong itu pun di tiketan nom pakai kamla candidate ka diam la au bukan nun kundu ya la mana baru mau ke kamla ok akena kakin berapa hok mani ma chipelek ma marum karma mau ke keden bonjum aja me ke de tema meru adla au ya apa memang mau alon dulu ko kamja kai ko ba mau alon dula pun permo mai kakin nak mai embe ruk lagi ko hilo tamarun ta ichi da ho pal do tam enda mo taleng ma mana tanya ta do ja mo to direct men nak to tu ruma karan ho program ini mo pixel ampal hilo to ren ma no ichi ada patumla anam banya ayo kom pak ekalo ruguru ta mabu mata hila alma ba mi do ya kam ren ma ulta nak la har mani re alma ki ma ra ga mo kaleng ma direct kaleng ma nang ma ba ekam rumah beraldo kakin ber reply buku beli no ye relation bomjum rutaglo nyamar rutaglo dobo rutaglo tuel daru ara hokona ichi pate chise dale pompi ara hokona rutona un tolo kolo jib gori dulare un direct den kama abra alu de mili la kakin ber reply mili mangi machi o chi reply ma moda ma alu badan aw hi yawa machi mendana ak no party lo rakayana allu badina experience kana bunam chin allu doi ni to mentum hitlaka alko memmi hitlaka mani maji heolaka okka butara na chin menden ai na golu pompi menduna ye golu hona ij alon mero rine keden bokkum ni no ngom bokkuma gogol ma atla pentem ma ai ne ngo gogbe na ai da mendu dai ngo itara ora kono ma ma bal chi atla pe bukku ye golu ngonto hajire to ai MLA yang decide, parti yang decide, yang tiket itu pun yang torado. Itu pun yang nom jiram yang declare nam kama tu. Awak bukan naik.
more than kello baran nyebu dalin ni kapal ini dalil ani regre mo keden ne mo jum ne ci jinam ji de MLA mo atre ci menna me bahal do la pal perfecter gunje ci dalil da pang kelu akena ci mo lapak pela akena ci mo lak pela da do mo la pal do ele pang ma namla senla men cara ci nen kale amre mo best way MLA yam decided MLA ki kelu alai mo kala alai momento Manoyam disar moyam jika dal semena barai ke pancayan lo kemarin menyiru amru moyam tiket juta mun capotra inon cubutu betul pengok ini manai akan macam lah lagi mau mai ke mana mau un gemum lakcin agam tiket MLA jis kumar parti jis kumar mun nam yog menya dong MLA mengko kai un indur un torudur amru la mo merang ngau kan ali parti yang disiplin maintain to kerja cemen tebah ke parti lo nun nia kama saya parti ro tikita ya parti ini kimbu boring manager an contest to reply he ho contest reply ko udama mo man manai mo mado mo jauh mo kerja mo menom base jika mo base tuition dan thank you deh